गुड मॉर्निंग पिलामाने गुड मॉर्निंग दीदी तमको ভালো আছো हां খাইছো हां তোমাদের দেহ ভালো আছে हां তোমাদের খেলিয়া ପାଇଁ ଭଲ লাগে হ্যাঁ এটা দেখুছো এটা কোন এটা ଗୋଟେ বক্স কোন এটা এই বক্স রে কিছু কোন ଅଛି না কিছু কন্টা আছে ହେଲା এই কন্টা সাহায্যে আমি কোন করিবা না রবার সাহায্যে তোমাকে যদি ত্রিভুজ তোমাকে ত্রিভুজ কোটা বর্গচিত্র কোটা আয়তচিত্র কোটা শিখেইলে তো আমি এতে তুমি রবার সাহায্যে মতে ত্রিভুজ করি দেখাইব আয়তচিত্র করি দেখাইব ହେଲା দেখো ত্রিভুজ দেখো কেমিতি হউছি দেখো লক্ষ্য করো ত্রিভুজ কেমিতি হবো যদি আমি এইটি দেখি এমিতি দবা তো দেখো ত্রিভুজ হলা না এটা কোন ত্রিভুজ তাহলে যদি আমি আয়তচিত্র করিবা আমি কোন করিবা এই মানে কি এইটি জয়েন করে দেলে এইটা কোন করাইবো না আয়ত করিবা বর্গচিত্র মানে আমি জানতেছি তার সবু বাহু সমান আমি যদি এটি এইটু এইটি জয়েন করে দেবা এটা কোন করাইব দেখো তুমি অনাও তারপরে তুমি মতে করি দেখাইবো এটা করাইবো না করাইবো না তাহলে কি বুঝি পাচ্ছো এটা করাইবো না করাইবো না যদি উপরে লম্বা আকারে তুমি আয়তচিত্র করো তুমি লম্বা আকারে আয়তচিত্র করে ফেলিও আমি জানি লম্বা আকারে আয়তচিত্র করিয়া এই দেখো देखलो आयतचित्र हला ना हला तो जदि हमें षडभुज करिबा केमि करिबा 1 2 3 4 5 6 षडभुज हला ना हला तो एरे षडभुज ना एरे कोन हला षडभुज एबे तमे माने एमि करि परिबो मु जाहा को कहबी से करिबो हला मामा त्रिभुज करि देलो तमे को बता ए संति करंतनी वेरी गुड देखो देखो त्रिभुज है ना हां ताली जाओ मामा तुम्हें बर्गचित्र करके मत देखेगा देखला एटा बर्गचित्र है कि हां मैं ताली जाओ मामा तुम्हें तो आयतचित्र करके देखे लेते आयतचित्र है ना देखला तुम्हें से आयतचित्र है कि हां मैं ताली जाओ मामा तुम्हें इतने गुटे षडभुज करके देखेलो परिबो गुटे षडभुज करके देखो वेरी गुड देखला षडभुज है कि हां है कि ना षडभुज केतना बाहु केतटी गुण थाए 6टी गुण थाए तने ताली जाओ बाबा तुमने आयतचित्र करके देखेलो मते बड़ा आयतचित्र करके देखो से पछला देखो तमे किसी कुआनी के करम देखिबा से परिवार बोली है ना इसका आयत फाइल को खोलो इसका मार्किंग करो आयत चित्र करो 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 आयत करो सेटा कोन आयत करो आयत चित्र करो
ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଚିତ୍ର କଲ। ବଡ ବିରାଟ ବଡ